نعبدو و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے اپنے پنڈی کے ایم این ایز، میرے ایم پیز، میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے تھوڑے وقت پہ یہ جلسے کو آرگنائز کیا، اور ماشاءاللہ لیاقت باغ میں اس طرح کا جلسہ، اس طرح کی رونق، میں آپ سب کو، آپ کو بھی، میری بہنوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اچھا آپ نے بڑا سنجیدہ طریقے سے میری تقریر سننی ہے، کیونکہ آج میرے ملک میں کیمپین چل رہی ہے، اور میں اس کیمپین کے اوپر بھی آؤں گا۔ اس کیمپین کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری قوم کو حقیقی طور پہ آزاد نہ ہونے دو۔ میرے نوجوانوں، خاص طور پہ آپ، میں بھی بیٹھا آپ کو دیکھ رہا تھا، مستقبل آپ کا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس پاکستان میں بڑا ہونا ہے جس کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے، اور جس کے لیے جدوجہد کی تھی قائد اعظم نے، یا وہ پاکستان ایک قانون، طاقتور قانون سے اوپر کمزور اپنے حقوق ڈھونڈتا ہے اور طاقتور سارے قانون توڑتا ہے؟ یہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں۔ جو کمزور جب چوری کرتا تھا تو جیل میں ڈال دیتے تھے، لیکن جب طاقتور جرم کرتا تھا تو وہ معاشرہ ان کو نہیں پکڑتا تھا، قوم تباہ ہو جاتی تھی۔ آج اگر ہماری قوم ایک عظیم قوم نہیں بن سکی تو وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا، اس وجہ سے نہیں ہو سکی۔ جس ملک کے اوپر اس کا سارا کرفٹ ٹولہ ڈاکو ایوانوں میں بیٹھ جائیں اور عام آدمی اپنے بنیادی حقوق کی تلاش میں ہو، جتنی مرضی چوری کرنی ہے بڑا ڈاکو چوری کرے، اس کو پاکستان کا جب نظام، انصاف کا نظام نہیں پکڑتا، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز جو آج میں شروع کر رہا ہوں، میں نے لیاقت باغ سے کیا، کیونکہ یہ ایک تاریخی، ایک ایسا تاریخی جگہ ہے کہ جو پاکستان کی موومنٹ میں قائد اعظم کے ساتھ لیاقت علی خان کھڑے ہوئے تھے، ان کی شہادت یہاں ہوئی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم آج تیار ہو جائے۔ اس کے لیے میں آج آپ کو نکالنے آیا ہوں، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ عمران خان کا تو اللہ سب دے چکا ہے، وہ تو اس کا بار بار شکر ادا کرتا ہے کہ ذاتی طور پہ تو
اللہ نے بڑے کرم کیے میرے پہ، لیکن مجھے آپ کی فکر ہے پاکستانیوں، جو آج ملک سے ہو رہا ہے مجھے آپ کی فکر ہے۔ چور ڈاکو جب ملک کی قیادت پہ بیٹھے ہوں اور یہاں طاقت میں وہ لوگ ہوں جو ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی انا کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں، ان کو صرف عوام کی طاقت شکست دے سکتی ہے۔ اور میں نے اپنی آج قوم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلواؤں گا، میں پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا، میں اپنے لوگوں کے اندر جاؤں گا، میں اپنی قوم کو اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ نوجوانوں سنو، کیوں عمران خان کو ہٹانے کی ضرورت پڑی؟ کیوں بیرونی سازش؟ کیوں بیرونی سازش سے عمران خان کو ہٹایا گیا؟ ذرا سنیں وجہ کیا تھی۔ کیا عمران خان ملک کے پیسے چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات خرید رہا تھا؟ کیا یہ ملک کے پیسے منی لانڈرنگ کر رہا تھا؟ کیا لوگوں کی زمینیں چوری کر رہا تھا، قبضے کر رہا تھا، فیکٹریاں بنا رہا تھا؟ میں نے جتنی دیر قیادت کی اس سے کم ٹائم پہ، جب نواز شریف 1990 میں آیا تھا 17 فیکٹریاں بنا چکا تھا، 17 فیکٹریاں بنا چکا تھا۔ میں صرف کیوں نکالا نواز شریف کو؟ کیوں نکالا؟ کیونکہ اسے چوری کی تھی۔ لیکن عمران خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایک آزاد فورن پالیسی بنانا چاہتا تھا، جس کا میری بہنوں اور نوجوانوں سمجھو آزاد فورن پالیسی کیا ہوتی ہے۔ وہ فورن پالیسی ہوتی ہے جو اپنے عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، جو فورن پالیسی دوسرے ملکوں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس فورن پالیسی کے خلاف میں آیا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں میری قوم جائے اور 80,000 میرے لوگ اس جنگ کے اندر قربان ہوں امریکہ کے لیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر آپ امریکہ افغانستان میں یہاں سے ہمارے اوپر سے کوئی کارروائی کرے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ملک ملوث ہو اس میں، کیونکہ میں کیوں چاہوں کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری فورن پالیسی ہو جو میرے لوگوں کی بہتری میں ہو۔ اگر روس سے مجھے 30 یا 40% کم قیمت پہ تیل ملتا تھا اور میں اپنے لوگوں کو سستی پٹرول اور فضل الرحمان دوں تو میں کیوں نہ دوں؟ اگر ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک الائی وہ روس سے تیل خرید سکتا ہے اور اپنے لوگوں کو پٹرول اور ڈیزل 25 روپے لیٹر کم دے سکتا ہے تو میں کیوں نہ دوں؟ اگر مجھے سنیں نوجوانوں،
یہ ضروری ہے سننا. دیکھیں اب جب سمجھ جائیں آزاد فورن پالیسی ہے ہندوستان کی. ان کا ملک سارے فیصلے کرتا ہے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. ہمارے یہاں جو غلام بیٹھے ہوئے تھے فیصلے کرتے ہیں دوسرے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں. ہم دوسروں کی جنگوں میں شامل ہو کے اپنے ملک کی تباہی کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو لوگ بات نہیں کرتے، امریکہ کی جنگ میں جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے جو ظلم ہوا، جس طرح سارا قبائلی علاقہ اجڑا، 400 ڈرون اٹیک ہوئے، عورتیں بچے مارے گئے، ان کی جنگ کی وجہ سے 35 لاکھ قبائلی علاقے کے لوگ نقل مکانی کر گئے. کون ذمہ دار ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں تھوڑے صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے تھے جن کو تھوڑے ڈالر ملنے تھے، جنہوں نے تھوڑے سے ڈالروں کے لیے اپنے ملک کو، وہ بھی قبائلی علاقہ نہیں اس نقصان سے بچا. دوسری چیز، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ افغانستان میں جو امریکہ گیا اس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے، ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوگا. اور یہ پسند نہیں تھا ان کو. اور آخر میں نے جب وہ امریکہ وہاں سے گیا تو ان کے بھی لوگوں نے کہا کہ جو میں کہتا تھا ٹھیک، لیکن ان کو پسند نہیں ہے. ان کو عادت پڑی ہوئی تھی شہباز شریف جیسے غلاموں کی اور نواز شریف جو صدر اوباما کے سامنے پرچی پڑھ کے تھینک یو کہتا تھا. شہباز شریف کیا وہ تیار کرو. خدا کے کعبے اچھا سنیں. اب یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سننا، کیونکہ میں نے آج آپ کو خاص آغاز کرنے آیا ہوں اپنی حقیقی آزادی کی تحریک، اور میں سب کو تیار کر رہا ہوں. تو سننا آپ نے میری بات کہ پہلے تو ہٹایا کیوں، پھر ان کو تکلیف کیا ہوئی باہر والے ملکوں کو. پہلی دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر OIC کی میٹنگ میں جاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. آزادی رائے کی آڑ لے کے سارے فورم کے اوپر پہلی دفعہ، بلکہ پاکستان کے لیڈر ہی نہیں، دنیا میں بھی کسی مسلمان لیڈر نے یہ بات نہیں کی. اور اس کی وجہ سے مجھے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ پہلی دفعہ 2 مغربی لیڈرز، روس کے پریزیڈنٹ پوٹن اور کینیڈا کا جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر، دونوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ آزادی رائے کی آڑ لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. اور 15 مارچ جو مجھے سب سے زیادہ فخر ہے، آپ اگر میرے سے پوچھیں نا کہ 3.5 سال میں کس چیز میں سب سے زیادہ فخر ہوا، 15 مارچ یونائٹڈ نیشنز نے فیصلہ کیا کہ اینٹی اسلاموفوبک ڈے بنایا جائے گا یونائٹڈ نیشنز میں. تو میرے پاکستانیوں، یہ وہ لوگ جو عادی ہوئے تھے، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. ان کے عادی ہوئے تھے، ان کو پسند نہیں آیا. یہ پورا سازش ہوئی. ڈونلڈ لو نے دھمکی دی
साजिश पहले से हुई थी और इन्होंने तब वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद आखिरी 2 साल में 5.6% और 6% पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ रेट थी, हमारी दौलत में इजाफा था। उस गवर्नमेंट को गिराया जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी। उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। किसानों के लिए बेहतरीन जो हमने पैकेजेस दिए, रिकॉर्ड फसलें हुई, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। और उन्होंने गिराया इसलिए कि इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। अब देखो, ये जरा देखें, होके आया हूँ मैं, यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा, भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने के, शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और आप जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो मेरे नौजवानों, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मैं भी मांगने नहीं आया, मैं आपको प्यार करवाने आया हूं कि अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं, अब सुने जरा मेरी बात, मैं अगली बात करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में जब ये आए, अब मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों से हुआ क्या 4 महीने में। मुझे जितने लोगों ने बताया कि जब उनके पास बिजली के बिल आए, कौम के ऊपर गुजरी क्या है, कि किस तरह उनको समझ नहीं आ रही, आम सफेद पोश लोगों को, कि बिजली का बिल दें, बच्चों की फीस दें, खाना दें। बिजली जो हमारे जमाने में 18 रुपए यूनिट था, मैंने 5 रुपए यूनिट सब्सिडी दिलवाई कि कम करो, वो आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी हो चुकी है। आज हमारी इंडस्ट्री जो सबसे तेजी से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से जो बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में था वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। तो इन्होंने जो महंगाई की है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, पेट्रोल और फजलुर रहमान की जो कीमत बढ़ाई है, उससे आप समझते कि कितना नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारा तो यहां नौजवान आबादी है, अगर हम रोजगार नहीं देंगे, ये लोग किधर जाएंगे? कितने लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं? तो ये जो मैं आज आपके पास सिर्फ अब आपको बताऊं कि सारे चोरों के टोला ने मिलकर के जी बहुत महंगाई कर दी इमरान खान ने। मैं ये जरा आप सिर्फ थोड़ा आराम से सुने कि इन्होंने किया क्या है। पहले मैं आता हूं ताकि आपको पता है, हमने हमजा कुकड़ी को शिकस्त दी और आपको पता है उसका मुर्गी का कारोबार है। तो जब हम आए थे, मुर्गी का गोश्त केजी जो बिक रहा था, ये हमारे दौर में
साल पहले 160 रुपए केजी, आज पहुंच गया 270 रुपए केजी। पेट्रोल एक साल पहले 120 रुपए लीटर, आज पहुंच गया 234 रुपए लीटर। प्याज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी प्याज खाता है। साल पहले 44 रुपए, आज 86 रुपए, 86 रुपए केजी एक साल के अंदर। अंडे दर्जन हमारे जमाने में 155 रुपए, आज 211 रुपए। चावल साल पहले 95 रुपए, आज 121 रुपए। दाल माश आम आदमी खाता है, साल पहले 240 रुपए, आज 366 रुपए। चक्की का आटा साल पहले 70 रुपए केजी और आज 105 रुपए केजी। ये खाने पीने की आम आदमी की मैं चीजें बता रहा हूं, मैं पैसे वालों का हालात नहीं बता रहा, मैं अपने आम पाकिस्तानियों का बता रहा हूं। मसरूर की दाल साल पहले 157 रुपए केजी और आज 330 रुपए केजी। ये सुनते रहे, ये महंगाई कम करने आए थे। घी साल पहले 850 रुपए, आज 1420 रुपए। और देखें हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। अब जरा सुने, जरा मैं चाहता हूं नौजवानों आप सुने, क्योंकि आपका मुस्तकबिल है। हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए थे, कर्जे कैसे उतारने हैं? दौलत में इजाफा करके कर्जे उतरते हैं। आपकी जब फैक्ट्रियां चलती हैं, बाहर से सरमायाकारी होती है, आपकी किसानों की पैदावार बढ़ती है, दौलत में इजाफा होता है, उससे आप अपने कर्जे वापस करते हैं। मसलन मैंने दुकान के लिए कर्जा लिया, मैंने दुकान बना ली, अब मैंने कर्जा ले लिया। अब जब जैसे जैसे मेरी ज्यादा सेल होगी, मेरी दौलत में इजाफा होगा, मैं कर्जे वापस करूंगा। अब जब से ये आया, क्या हो रहा है? बजाय दौलत में इजाफा होने के फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इन्होंने बिजली की कीमत उधर पहुंचा दी और गैस की। फैक्ट्रियां मुकाबला नहीं कर सकती हिंदुस्तान का, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे जिस महीने हम छोड़ के गए थे, एक्सपोर्ट्स 3.1 अरब डॉलर था, आज एक्सपोर्ट्स इस महीने 2.2 अरब डॉलर, तो 3.1 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट नीचे आ गई 2.2 अरब डॉलर पे। रिमिटेंस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, हमारे आखिरी महीने में 3.1 अरब डॉलर, वो नीचे आके 2.5 अरब डॉलर पे आ गई। मतलब कि दौलत में इजाफा नहीं हो रहा, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। कर्जे वापस कैसे करने हैं? दौलत में तो इजाफा नहीं हो रहा। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए मैं इनको कहता हूं कि एक ही तरीका है इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। एक ही रास्ता है। लेकिन ये सारे खौफजदा, इन्होंने जब हुकूमत गिराई, नौजवानों सुनो, हुकूमत जब गिरवाई, इनका ख्याल था पार्टी का जनाजा निकल गया। उसके बाद जब पब्लिक सड़कों पे आ गई, इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया दहशत फैलाने के लिए। उसके बाद 17 जुलाई को बाई इलेक्शन हुआ पंजाब का,
حمزہ ککڑی فارغ ہو گیا، ہم جیت گئے۔ ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم سے رخ پہ جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی۔ تو جب 17 جولائی دھاندلی کے باوجود یہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے، اس نے پوری خدمت کی، مریم کی اور حمزہ کی، پوری کوشش کی، دھاندلی کی، انتظامیہ ان کے ساتھ، پولیس ان کے ساتھ، اس کے باوجود پاکستانی قوم، پنجاب کے لوگ اتنی تعداد میں نکلے کہ الیکشن ہار گئے، دھاندلی کے باوجود۔ اس کے بعد ان کو اور خوف آ گیا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے، انہوں نے کہا اگر ہم اب الیکشن کروائیں گے تو یہ تو 2/3 اکثریت لے جائے گی تحریک انصاف۔ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور پلان بنایا، اور پلان بنایا کہ تحریک انصاف کو کرش کرو۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی، کسی نہ کسی طرح اس کو کرش کر الیکشن تب تک نہ کراؤ جب تک پارٹی کرش نہ ہو۔ اور میں بار بار آئین اور قانون کے بیچ میں رہتا رہا۔ 25 مئی کو جو انہوں نے ظلم کیا، اس کے باوجود اگر میں اس دن ڈی چوک میں، اگر میں اس دن وہاں سے اپنا دھرنا ختم نہ کرتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لیاقت باغ میں خطاب کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج ایک مہم چل رہی ہے جس کا مقصد ہے کہ میری قوم کو حقیقی آزادی سے محروم رکھا جائے۔ نوجوانوں، مستقبل آپ کا ہے، کیوں عمران خان کو بیرونی سازش سے ہٹانے کی ضرورت پڑی؟ عمران خان نے یہ سوال پوچھا اور کہا کہ نواز شریف کو تو اس لیے نکالا گیا کہ اس نے چوری کی تھی، لیکن عمران خان کو نکالا گیا کیونکہ عمران امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ منمانی گیس بجلی تو میں نے واپس اس لیے 25 مئی کو میں نے دھرنا اس لیے ختم کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ توڑ پھوڑ ہو، میں نہیں چاہتا تھا ملک میں انتشار ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک کو نقصان ہو۔ اور مجھے پتا تھا کہ جس طرح پولیس نے دہشت گردی کی اور رینجرز نے ہمارے اوپر جس طرح ربر بلٹ چلائی عورتوں بچوں پہ، مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انتشار ہونا تھا۔ میرے اوپر کیسز کر دیے، 16 FIR میرے پہ کاٹ دی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ذرا غور سے سنیں تاکہ میں آپ کو اپنا اگلا لائے عمل بتاؤں۔ انہوں نے کیا انہوں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو دبایا جائے، ہمارے ورکرز کے اوپر FIR، دھمکیاں، ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ کسی قسم کا، اگر آپ نے کسی قسم کا قانون توڑا تو سارا اسٹیٹ کی طاقت آپ کے اوپر آ جائے گی۔ ایک بہت بڑا اسلام آباد میں تبدیلی بھی ہوئی، انہوں نے
शहबाज गिल को पकड़ा, अगवा किया, उसको पकड़ के अंदर ले गए, नंगा करके उसको मारा। दो तीन दिन तक मुझे तो पता ही नहीं चला। जब मेरे वकील मिलने गए, उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने उसका क्या हशर किया। अब शहबाज गिल, जरा मैं सारे पाकिस्तानियों का तो जरा गौर से मेरी बात सुने। वो एक प्रोफेसर है, वो अमेरिका में कॉलेज में पढ़ाता है। वो अपने मुल्क के लिए आया कि यहां वो भी एक नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेगा। उसका कितना बड़ा जुर्म था, कितना बड़ा जुर्म था कि पहले उसको उठा के उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसको उठा के ले गए। उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, 10 महीने की बेटी उसको ले गए और उसको नंगा करके इन्होंने उसको मारा, उसकी तस्वीरें बनाई। जब वो ज़हनी तौर पे जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी तस्वीरें बनाई। मैं, वो लोग जिन्होंने ये किया, मैं उन सारों को आज उनसे मुखातिब हूं कि आप सोचें कि आपसे ये होगा, कभी हुआ तो आपके और आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। सोचें, एक इंसान की आप डिग्निटी खत्म कर रहे हैं। उसको, जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने इंसान को वो सलाहियत दी है कि फरिश्तों से भी ऊपर बना दिया, लेकिन साथ वो ये भी कहता है कि जब इंसान गिरता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। क्या है, ये जानवरों से भी नीचे चले गए हैं। खुदा के काबे से सब कुछ उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा। फिर झूठ बोला जाता है, सारे डरे हुए होते हैं। सुपरिटेंडेंट सच नहीं बताते कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, छुपाने की कोशिश की जाती है। और जो आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर केसेस हमने दर्ज करवाए हैं, अब इनके ऊपर एफआईआर कटवाई है। और मैं सारी अपनी कौम को कहता हूं कि ये आजाद मुल्कों में ऐसी चीजें नहीं होती। सिर्फ गुलाम मुल्कों में, जिधर आपके हकूक नहीं होते, जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर आइन की और कानून की बालादस्ती नहीं होती, उन कौमों में ये होता है। वहां लोग गुलाम होते हैं, वो कभी ऊपर नहीं आ सकते। जिस कौम के अंदर इंसाफ नहीं होता, वो कभी ऊपर नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में लोगों को इंसाफ दे के आजाद कर दिया था। उन्होंने सबको कानून के सामने एक बराबर खड़ा कर दिया था। कोई ताकतवर किसी कमजोर बेईमानी बहुत हद की, मनमानी, गैस, बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी, महंगाई बहुत हो चुकी, रुसवाई आ गई, रहनुमाई एक तूफानी। अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो और से इन लुटेरों को तुम पहचान लो। इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो।
لیے وہ آزاد ہو گئے تھے. ہمارا ہر جگہ یہ جو شہباز گل کا کیس ہے کہ نواز شریف نے اس سے بہت بری باتیں پاکستانی فوج کے خلاف کی ہیں. دیکھیں ذرا ان کی ٹیپ سے انہوں نے کیا کیا کہا ہوا پاکستانی فوج کے اوپر. نواز شریف نے, خواجہ آصف نے, مریم نے, ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ وہ طاقتور ہیں. وہ بیچارہ امریکہ سے آیا تھا, کہا کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں, اس کو اس طرح اپنے ذلیل کر کے. اور مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انسانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ اس کا ہم پورا قانونی طور پہ ہم پورا انصاف لے کے رہیں گے اس کے اوپر. کیوں پنڈی آپ جج بنے اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ ہماری فوج کو کیا یہ نقصان پہنچا رہے ہیں یا یہ ڈیمیج کرتے تھے, یا وہ جو شہباز گلنے کا وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے کیا کہا اس کے مقابلے میں. بہرحال اگر اس نے کچھ کہا تو اس کے پاس عدالت میں جائے, قانون بنے ہوئے ہیں. لیکن ننگا کر کے کسی کے اوپر تشدد کرنا یہ کسی بھی انسانی معاشرے میں نہیں ہوتا. یہ صرف جانوروں کے معاشرے میں, بلکہ وہ بھی میں کہوں گا کہ ایسے نہیں ہوتا. اچھا اب جو ان کی گیم ہے, ان کی گیم یہ ہے کہ یہ شہباز گل کو مثال بنائی جائے. ARY جو کہ ہمارا موقف تحریک انصاف کا موقف پیش کرتا تھا, جو پاکستان کی نمبر 1 چینل بن چکی تھی, اس کو صرف اس لیے بند کیا گیا کہ جناب کسی طرح تحریک انصاف کا موقف نہ پیش کیا جائے. پیمرا کو استعمال, اب پیمرا بھی آ گیا. پیمرا کہتا ہے کہ جناب عمران خان کی لائیو تقریر نہیں ہو سکتی. کیا جرم کیا عمران خان نے؟ جرم یہ کیا ہے, صرف جرم ایک ہے کہ وہ کبھی چوروں کے ٹولے کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ جرم ہے اس کا. اس کے بعد سوشل میڈیا, ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے دھمکیاں دی جاتی ہیں. میڈیا کی کوئی بات کرے ان کو دھمکی دی جاتی ہے. تو میں آخر میں آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے, ظالم سے ٹکرائیں گے, اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے, زمانے سے منوائیں گے, سامراجی خداؤں پہ جا جائیں گے, ساتھ ہے مرد و زن سر پہ باندھے کفن, ساتھ ہے مرد و زن سر پہ باندھے کفن, جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں, مجاہدوں, جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں, مجاہدوں, جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں, مجاہدوں.
जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लियाकत बाग में खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ARY न्यूज को तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करने पर बंद किया गया है। ARY न्यूज को इसलिए बंद किया गया ताकि वो हमारा मौक़िफ़ पेश न कर सके। ARY न्यूज पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है और उसे बंद कर दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि अब कैमरा भी मैदान में आ चुका है कि इमरान खान का खिताब बराह रास्त नशर नहीं होगा। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं इन मुसल्लत शुदा हुक्मरानों को किसी सूरत नहीं मानूंगा। इमरान खान ने डॉक्टर शहबाज गिल से मुतालिक बात की और कहा कि वो एक प्रोफेसर है जो अमेरिका में पढ़ाता है, उसका कितना बड़ा जुर्म था कि उसको उठा कर ले गए। शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किया गया, उसकी तस्वीर बनाई गई। 2-3 दिन बाद मुझे पता चला, वकला ने बताया कि शहबाज गिल का क्या हशर कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आजादी तहरीक नए मरहले में दाखिल हो गई है। जलसों की सीरीज का पहला मैदान लियाकत बाग रावलपिंडी में सज चुका है। इमरान खान खिताब कर रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने अपना देरीना मुतालबा एक बार फिर दोहराया। मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही तरीका है, शफाफ और साफ इंतखाबात। क्यों इमरान खान को हटाने की जरूरत पड़ी? इमरान खान की जानिब से ये सवाल किया गया, क्यों बैरूनी साजिश से इमरान खान को हटाया गया? क्या इमरान खान ने पैसे चोरी किए हैं या बाहर मुल्क महलात खरीदे हैं? क्या मुल्क में जमीनों पर कब्जे किए हैं, फैक्ट्रियां बनाई हैं? आखिर जुर्म क्या है? नवाज शरीफ को इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने चोरी की है। रिजीम चेंज के हवाले से बात करते हुए ये कहा कि रिजीम चेंज इसलिए की गई क्योंकि इमरान खान अमेरिका की गुलामी नहीं चाहता है। खारजा पॉलिसी वो होती है जो आवाम की बेहतरी के लिए होती है और इमरान खान आजाद खारजा पॉलिसी पर यकीन रखता है। ARY न्यूज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ARY न्यूज को तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करने पर बंद किया गया। जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे जा जाएंगे, साथ है मर्द सर पे बांधे कफन, साथ है मर्द सर पे बांधे कफन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तारीखी लियाकत बाग में इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। कैमरा की हिदायत के मुताबिक ARY न्यूज ये खिताब बराह रास्त नशर नहीं कर रहा है। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा है कि ARY न्यूज को तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करने पर बंद किया गया है। कोई हक और सच बात करे तो उसे आज के दौर में धमकियां दी जा रही हैं। इमरान खान ने अपने खिताब के आगाज में कहा कि आज एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी कौम को हकीकी आज़ादी से महरूम रखा जाए। नौजवानों, मुस्तक़बिल आपका है, आपने किसी सूरत हकीकी आज़ादी के मुतालबे से पीछे नहीं हटना। इमरान खान ने कहा कि मुझे हटाने की जरूरत क्यों पेश आई? नवाज शरीफ को तो इसलिए निकाला गया था कि वो चोर है, लेकिन मुझे इसलिए निकाला कि मैं अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। आजाद खारजा पॉलिसी मेरा देरीना मुतालबा है, मेरी ख्वाहिश रही और इसी कोशिश में मुझे बाहर किया गया। जब तक मुल्क को हकीकी आज़ादी न दिला दूं, सड़कों पर निकलता रहूंगा। इमरान खान ने कहा कि आने वाला पाकिस्तान आवाम का पाकिस्तान होगा जो सही मानों में कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कहलाएगा। अब तब्दीली नहीं बल्कि इनकलाब आएगा। अमेरिका की गुलामी नहीं चाहता हूं, इसीलिए रिजीम चेंज की गई। आजाद खारजा पॉलिसी की बात करता हूं, इसलिए मुझे हटाया गया। एक बार फिर इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि अमेरिका की जंग में मेरी कौम जाए। इस जंग में मेरी कौम के माजी में 80,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि अमेरिका ऊपर से कोई और कार्रवाई करे जिसका निशाना मेरे लोग बने। इमरान खान ने एक बार फिर बहुत साफ, लाउड एंड क्लियर एक मुतालबा दोहराया है कि मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही तरीका है और वो है साफ और शफाफ
इंतखाबात। एक बार फिर ARY न्यूज के हवाले से गुफ्तगू की और ये कहा कि मीडिया पर कोई बात करे तो मीडिया को धमकी दी जाती है। ARY न्यूज पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है जिसे बंद कर रखा है। ARY न्यूज को इसलिए बंद किया गया कि वो इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करता है। इमरान खान का जुर्म ये है कि वो चोरों के टोले को तस्लीम नहीं करता। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत को साजिश के तहत गिरा दिया गया। उस हुकूमत को गिराया गया कि जिसकी मईशत 17 साल में बेहतर तरक्की कर रही थी। उस हुकूमत को गिराया गया कि जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी। उस हुकूमत को गिराया कि जिसमें रिकॉर्ड तहसीलात थी, जिसमें रिकॉर्ड ज़राअत की पैदावार हुई। इनको इमरान खान नहीं बल्कि चेरी ब्लॉसम चाहिए था। शहबाज गिल को अगवा किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया। इससे सख्त बातें नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने की हैं। पेट्रोल हमारे दौर में 120 रुपए फी लीटर था, आज 234 रुपए तक पहुंच गया है। हमने पंजाब में हमजा शहबाज को शिकस्त दी। हमजा शहबाज का मुर्गी का कारोबार था। हमारे दौर में मुर्गी सस्ती थी, प्याज सस्ता था, अंडे 155 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब 211 रुपए दर्जन है। चावल 95 से 121 रुपए पर पहुंच गया। आटा 70 से 105 रुपए किलो हो गया। मसूर की दाल 157 रुपए किलो से 330 रुपए किलो हो गई। ये सब मिलकर हम पर तनकीद करते थे कि हमारे दौर में महंगाई है, गरीब पे सहा है, लेकिन इन्होंने आने के बाद क्या किया? इनको इमरान खान से सिर्फ और सिर्फ एक मसला था और वो ये कि इमरान खान अमरीकी गुलामी नहीं चाहता था। इमरान खान का जुर्म ये है कि वो चोरों के टोले को तस्लीम नहीं करेगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में ARY न्यूज से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि ARY न्यूज को तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करने पर बंद किया गया। इसलिए बंद किया गया ताकि वो हमारा मौक़िफ़ ही अब पेश न कर सके। ARY न्यूज पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है, उसे बंद कर दिया गया। कोई भी हक और सच की बात करता है तो उसे धमकी दी जाती है, आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। लियाकत बाग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा जारी है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मौजूद हैं। पैमरा की हिदायत के मुताबिक, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक ये तकरीर बराह रास्त नशर नहीं की जा सकती। पैमरा के हुक्म के मुताबिक ये तकरीर अलबत्ता रिकॉर्डेड सूरत में चलाई जा सकती है, नशर की जा सकती है, जो ARY आप तक पहुंचा रहा है। लियाकत बाग के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवाम का जमन गफीर यहाँ मौजूद है। 17 शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे होने जा रहे हैं। कराची, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर और इस सिलसिले की पहली कड़ी है रावलपिंडी, जहां शेख रशीद अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी मकामी कायदीन हैं, उन्होंने ये इंतजाम की, तैयारियां की। तारीखी लियाकत बाग रावलपिंडी का जहां आज ये पंडाल सजाया गया है। फजाई मनाजिर भी आप इस जलसागाह के देख सकते हैं। पाकिस्तान का कौमी परचम इस पंडाल में लहरा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लहरा रहा है और पार्टी तरानों पर नौजवान रक्स करते, नारे लगाते देखे जा सकते हैं। अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, कि मीडिया को दबाओ, आवाज बंद करो, इनको डराओ, धमकाओ, शहबाज गिल को मिसाल बनाओ, इमरान खान को जेल में डाल दो। इमरान खान को जेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना करो, जो करना करो। मैं अपनी कौम के सामने सारी कौम को इकट्ठा करूंगा और अगर ये जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं जी, फंडिंग केस या फलाना केस, जो भी आप करेंगे आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लेवल पे फेडरल पार्टी तहरीक एक ही है, तहरीक इंसाफ। सारे पाकिस्तान में है, सारे सूबों में है। ये मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। पॉलिटिकल पार्टी जो सारे मुल्क में इंसानों को इकट्ठा करती है, वो मुल्क को मजबूत रखती है। उस पार्टी को कमजोर करने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना है। और अगर आप इसी पार्टी को दीवार से लगा देंगे, जो आप इस पर प्लान बना हुआ है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से, तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं,
श्री लंका तो 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा उनकी पूरी आवाम है। यहां तो 22 करोड़ पाकिस्तानी है। जो हालात हैं, अगर इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करके इन चोरों को ऊपर मसलत करेंगे, नुकसान तो मुल्क है। और मैं इसी आखिर में कहता हूं कि इस मुल्क के पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शन का। ये जो बाकी तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, एक वो सेटअप, एक जिनके पास पब्लिक में निकल नहीं सकते, जलसा वो नहीं कर सकते, उन लोगों को अगर, और 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कौम उनको एक्सेप्ट कर जाएगी, कौम भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना बाहर इनकी क्रेडिबिलिटी, ना पाकिस्तान में। और आगे हमारे मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे। ये कर्जे लेके और समझना कि जी मुल्क चलना शुरू हो गया, क्योंकि कई मुल्कों ने कर्जे दिए, ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। तो मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करने से पहले बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग और राजनपुर और डेरा गाजी खान जिधर सैलाब आए हुए हैं, उधर के लोगों के लिए एक तो हम दुआ भी करते हैं, और मैं सारी गवर्नमेंट्स को, पंजाब की गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि पूरी तरह मदद करें हमारे इलाकों में। केपी की गवर्नमेंट को कहूंगा कि जो भी हम कर सके बलूचिस्तान में करें, और जो भी हालात हैं, मैं चाहूंगा कि जो हमारे लोग बड़े खुल के ऐसे मौके पे मोबिलाइज होते हैं, इन लोगों की मदद करें, क्योंकि लोग इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत मुश्किल में। और आखिर में मैं ये भी मुबारक देना चाहता हूं सबको कि अभी जो कराची में बाई इलेक्शन है, तहरीक इंसाफ जीत गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। लियाकत बाग रावलपिंडी के